करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भाई मानक पई मांकर असीम करुणा भिक्षा करुछि। आमे दीर्घ दिन हलाणी श्री अरविंद प्रणीत महाकाव्य सावित्रीर बुक 1 कैंटो 2 दैसु समस्याटी पढ़ी आसुछु एवं एठी मुख्यतः सावित्रींकर कार्य, सावित्रींकर व्यक्तित्व, सावित्रींकर समस्त साधनार कथा को महाकवि उल्लेख करिसंती। तार प्रमुख कारण हला किभଳି भावरे मानवर साधारण जीवन ठारू स्थूल जीवन ठारू सावित्रींकर अमरत्व दिगरे प्रभावित यही जीवनटी यही साधना जीवनटी किभଳି भावरे अलगा एवं जड़े मनीष स्वाभाविक भावरे क्यों आस्पृहा नहीं यही जगत रे बंचा उचित एवं मनुष्यर जो चिंता चेतना रही, मनुष्यर जो कामना वासना रही, मनुष्य जहाँ चाहे से सबुगुड़िक ही प्रकृत रे मानवतार असल समस्याटी को बुझी न पारिबा कारण ही होछि। आमे गोटे क्षीण दृष्टि रे गोटे जाको कहवा अदूर दृष्टि निकट दृष्टि आम पाखे अच्छी। आमे केवल गोटे निर्दिष्ट कालखंड को देखू, किछि वर्ष को देखू, किछि मास को देखू, गोटे मुहूर्त को देखू, से आधार रे आमे आमर भल मंद अनुकूल प्रतिकूल निर्माण करूँ बा से धारणा गुड़िक। किंतु जी शाश्वत चेतना रे थांती, जी दिव्य चेतना रे थांती, तांको पई सत्य आहरी अलगा किछि एवं सेई कथाटी को आमे गत थर केते मनज्ञ भाषारे महाकविंकर कवि छटारे एवं अत्यंत कवित्वपूर्ण चातुरी से कथा गुड़िक पढ़ी थे। मैं आप पुणी थे आलोचनार से दिग को नहीं जाऊँगी। आमे पढ़ी थे ए वर्क सी हैड टू डू ए वर्ड टू स्पीक। से गोटे कर्म करिया को आसी थिले, गोटे कर्म करने को आसी एवं से गोटे कथा कहवा को आसी। कौन से कथा? आमे तो समस्ते निरंतर कथा कहू, आमे केते कथा कहूछु, किंतु से गोटे कथा कहया को चाहूचंती, गोटे कर्म करिया को चाहूचंती। राइटिंग द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ आवर सोल। तांको आत्मार असमाप्त असंपूर्ण कहानी को से लिखुछंती। राइटिंग द अनफिनिश्ड फिनिश माने सरीजा से असरंती कहानी जोटा अपूर्ण होकर रही, पूर्ण है नहीं, समाप्ति असमाप्त कहानी, से कहानी को से लिखुछंती। इन थॉट्स एंड एक्शंस ग्रेव्ड इन नेचर्स बुक। कोठी लिखुछंती ना प्रकृतिर पुस्तक से लिखुछंती। आउ केमिति लिखुछंती ना खोदित करिक लिखुछंती। ग्रेविंग। आमे जतले पत्थर रे को जिनिस को खोदित करू आमे ताको कहूछु ग्रेविंग। तो से तांकर ई प्रकृतिर बही रे आमे तो लिखिबा कामटी साधारणतः बही रे खाता बही रे करू। तेणु से परी गोटे बही लिखुछंती जो बहीटी प्रकृति उपर लिखुछंती, प्रकृतिर पृष्ठा उपर खाली लिखु नांती, ताको से गोटे ग्रेविंग कलेनी, माने से तो खोदित कर देलेनी ता देहरे जोटा केबे भी लिभिबनी। आमे सब लिभा अक्षर लिखु, महासावित्री लिखुछंती अलिभा अक्षर रे एवं लिखुछंती केमिति ना बाई इन थॉट्स एंड एक्शंस। तांकर चिंता आउ तांको कर्म प्रकृतिर पृष्ठा उपर गोटे खोदेई करछि, ग्रेविंग करछि। She accepted not to close the luminous page.
जीवन जदि गोटे आलोकित पृष्ठ हुए ताले से आलोकित पृष्ठटी को सी बंद करने को चाहती ना सी एक्सेप्टेड नॉट टू क्लोज द लुमिनस पेज ताले से जीवंत पृष्ठ से प्रज्वलित पृष्ठ से आलोकित पृष्ठ से प्रदीप्त पृष्ठटी को सी बंद करने को चाहूना कैंसल हर कमर्स विथ एटर्निटी शाश्वत आदान प्रदान को सी मध्य रद्द करने को कैंसल करने को चाहूना कमर्स शब्द जो ये व्यवहार करा जायछि वाणिज्य वाणिज्य कहले आदान प्रदान दिया तक आपण जो सेन्स रे नहीं पारती कौन सी प्रकार शाश्वत सहित आमर प्रकृत रे कमर्स होछि आम मान जीवन रे भी तांको जीवन रे भी देखंतु दिव्य शक्ति आमको केते सहयोग करती आमे तांको सहयोग करू वा न करू किंतु से आमको एठारे रहिबाकू एवं समस्त किछि कार्य करिया पई समस्त किछि अग्रगति करिया पई बहु प्रकार असुविधा रखिछंती किंतु से जीवन से लुमिनस स्पेस को तार जो ज्वलंत पृष्ठाटी को कथाटी को जे बुझी जाती से माने देवशक्ति सहित थिबा ये संपर्क ये सहयोग ये वाणिज्य यहीटा को से बंद करने को चाहते नहीं और सेट ए सिग्नेचर ऑफ वीक एसेंट टू द ब्रूट बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सचेंज तेणु विश्व विनिमय निष्ठुर हिसाब खाता ब्रूट बैलेंस निष्ठुर हिसाब खाता कहीं कौन जी जिते जहाँ लेखु जी जहाँ कर्म करू जी जहाँ चिंता करू जी जहाँ गीत गाऊ जी जिते नाचु ये जगत रे किए केते युद्ध करू किए केते युद्ध जीतु किए केते युद्ध हारू कि डेथ इज ए लेवलर वार्धक्य आसीबो सफरिंग आसीबो पेन आसीबो केते बाटरे मनुष्य को दुर्बल कला भली केते केते घटना आसीबो आमे देखिछु त्रिपुर विजयी महापराक्रमशाली माने कि भले माटी चाटिचंती आमे अतीतर पुराण पृष्ठारू बा लोक कथारू जानू जो माने त्रिपुर विजयी थिले स्वर्ग मर्त्य पाताल जय करथिले से माने भी किपरि असहाय जीवनटे यापन करिसंती एवं सेठी हला ब्रूट बैलेंस अर्थात गोटे निष्ठुर हिसाब खाता ता हिसाब फर्द ताकू तारी भितरे से गोटे वीक एसेंट रो गोटे दुर्बल स्वीकृतिर गोटे स्वाक्षर दवा को चाहूना टू सेट सिग्नेचर अर्थात सीधा कथा कहले से मृत्यु को चाहूना मनीष जीवन में दुखटी को चाही ना वेदनाबोधटी को चाही ना अमरत्वटी चाहती आनंदटी को चाहती गोटे पार्थिव जीवन नुहे गोटे स्वर्गीय जीवन को चाहती तेणु स्वाभाविक भाव सी आ मनीष जो जो कथा गुड़िक सालिश कर बंचे भगवान सहित जो दिया निया चली थाए जो प्रकार आम गोटे दुर्बल स्वीकृति दौ था सब जे हाँ मरीगले चलो कष्ट पाइले भी चलो दुर्भाग्य भोग कले भी चलो प्रकृतिर ये जो सब नियम रही से सहमति प्रकाश करना स्वीकृति देना हस्ताक्षर करना चाहना से कथाटी को कहवाक आसचंती एवं सही कथाटी को कहवाक आसचंती ए वर्क सी हैड टू डू ए वर्ड टू स्पीक तो कही तो छंती कि आम एपर्यंत ग्रहण कर पारना पृथ्वी ग्रहण कर पारि नहीं अल्प केते जन लोक ग्रहण करिसेंती हो मनीष आज भी अंधकार अज्ञानता एवं निजर अहं प्रसूत क्षुद्रता भितर कलातिपात करती एवं ताही हूँ समस्या तेणु ये जो व्हाट टू डू सावित्री जो कार्य करेंगे ସେଇଟା गोटे महान कार्य एवं सावित्री जहाँ कहे ता हूँ एक महान बाणी यहाँ तो बुझा पड़ी तार अर्थ यही महानता गोटे निर्दिष्ट कालखंड सीमित नुहे गोटे निर्दिष्ट आयुष कि गोटे जुग गोटे समय खंड ता हूँ सुदूर प्रसारित
ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଦୂର ଅଟେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅସାଧ୍ୟ। ସେ ଯାହା କର୍ମ କରିବେ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅସାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସାଧନା ଥିଲା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା। କିଏ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ବି କେହି ଭାବିପାରୁଛି କି ସତରେ ଦିନେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇପାରିବ? ଆମେ କେତେ ଏ ଜଗତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ, କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ଭାବି ହେଉନି। ଆଜି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ସେ ବସି ସେଇ କଥାଟା ଭାବୁଛି। ଆମର ଏଇ ରାଉରକେଲାରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତା ତା ପୁଅ ଆଉ ତା ବୋହୂ ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ତା ବାପାଟି ଏକୁଟିଆ ରହୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେ ଗୃହ ମାଲିକଙ୍କର। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଫୁସଲେଇକି ଘରଟାକୁ ବିକିଦେବା ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ହଡ଼ପ କରିନେବା। ସେମାନେ ସେଇ ବାପାକୁ କହିଲେ, ବାପା ଆଉ ତମକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଏଠି ଘରଟାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ସେ ବାପା ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଘର ବିକ୍ରି ହେଲା 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି କହିଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କହିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲେ ବିଦେଶକୁ। ଏବଂ ବାପା ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ନ ଆସିଲେ, ସେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଯିବାର ଥିଲା ଲୋକେ କହିଲେ ସେ ବିମାନ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ମଣିଷ ନିଜ ବାପାକୁ ଯଦି ନିଜ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ। ମଣିଷତା ଆଉ ଦିବ୍ୟତା ଭିତରେ ଏଇ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମଣିଷ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଠକାଠକି କରି ଗୋଟେ ଚାଲାକି କରି ଧୂର୍ତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି କରି ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁଖ ପାଇଯାଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତାହି ତ ଆନନ୍ଦର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଆନନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅତି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଲେଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଡ ବି ସ୍ପୋକନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଇଟ୍ସ and one great act unlock the doors of fate। ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମହନୀୟ କଥା ବହୁ ଉଚ୍ଚତରୁ କେବେ ଥରେ ଶୁଣାଯାଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଇଟ୍ସ। ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅନଲକ୍ ଦି ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଫେଟ୍। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ବହୁଛି, ଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ ବୋଝ ବହୁଛି, ସେ ବୋଝକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସେ ଭାଗ୍ୟର ଦୁଆରଟିକୁ ଖୋଲିବାର ଚାବି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦୁଆରଟିକୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଏ ୱାର୍କ she had to do and a word to speak। ତେଣୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରୁ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉ, ମହାନ କର୍ମ ନିୟତିର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେଉ। ମଣିଷ ଅମରତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣୁ, ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଜାଣୁ, ଶାଶ୍ୱତପଣ କ'ଣ ଜାଣୁ, ଦିବ୍ୟ ବୋଧ କ'ଣ ତାହା ଜାଣୁ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କଲେ ଏ ଜଗତକୁ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଏଇ ତାଙ୍କରି ମହାବାକ୍ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ମହାକର୍ମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ପୃଷ୍ଠାରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୃଷ୍ଠାରେ, ଯାହା ପଥର ଖୋଦେଇ ଭଳି ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ମଣିଷ ଶୁଣୁଛି ନାହିଁ।
ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୟ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଅନ୍ତରାଳରେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚେତନା ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅମର ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଅମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସେଇ ଚେତନାର ଦିଗରେ ଆମକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଏକ ମହତ୍ତର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଥର ସେଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଜଗତରେ। ସବୁଥର ସେ କିଛି ନା କିଛି ମଣିଷର ଏଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଚାବିଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେଭଳି ଆମେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଗୋଟେ ଫଳକ ଉପରେ ଲେଖି ରଖୁ, ସେଇଭଳି ଅନେକ ଆଲୋକିତ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅତି ଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନାର ରୂପ ନେଲା। ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ତରରେ ସବୁ ଚେତନାର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୂଳ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେରଣା, ଯେଉଁଠି ଆଉ ମିଥ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଘୃଣା ରହିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କିଛି ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା, ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳି ଏକ ତପସ୍ୟା ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ଅଛି, ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ଏସବୁ ଅସଙ୍ଗତି, ସବୁ ବିଭାଜନ ଆଉ ଲଢ଼େଇ, ତା ପଛରେ ରହିଛି ମନର ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଅଧ୍ୟୁଷତା ଏବଂ ମନକୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଆରୋହଣ ଦିଗକୁ ଡାକି ନେଲେ। ଜଗତର ଯାହା ଦିବ୍ୟ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ସବୁ ପ୍ରାଣକୁ, ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବ୍ରୁଟ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ହିସାବ ଖାତା ରହିଛି, ସେଇ ହିସାବ ଖାତାଟିରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ, ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଯେ ଆମକୁ ବେଦନା ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ହାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟଏଲ୍ସ ଇନ୍ ଆର୍ଥ ୱାଜ୍ ମେଡ୍। ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠାରୁ, ପୃଥିବୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମଟେ ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଟି ଆସେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସଦା ପ୍ରେରଣା ରହିଛି। ତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ପ୍ରେରଣା ବି ନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଗତି ତ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିମ୍ନମୁଖୀ ଗତିକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ କରିବାର
जो शक्ति कार्य करे से शक्तिटी है अनवरत ये सृष्टि आरंभ है दिन ठार जगत रे कार्य करुचे जहाँ महाकवि कहते ए फोर्स इन हार दैट टॉयल्ड सिंस अर्थ वाज मेड केबे ठारू ना जगत तैयारी है दिन ठारू से सृष्टि से शक्ति टॉयल्ड माने परिश्रम करी चली श्रम स्वीकार करी चली कौन पर परिश्रम कर accomplishing in life the great world plan बाबरे आम जीवन रे मनीष जीवन रे गोटे एकम्प्लिशमेंट आनिया पाई एक परिपूर्णता आनिबा पाई एक भव्यता आनिबा पाई एक सुंदर परिसमाप्ति एकम्प्लिशमेंट ताको कहवा हम कह एकम्प्लिशमेंट गोटे भल शब्द भल आपण कौन कार्य को सुंदर भाव में समाप्त कर सुंदर भाव में एक उपसंहार आड़ को नहीं जाउछंती तार गोटे लॉजिकल कंक्लूजन आड़ को नहीं जाउछंती ताको हम एकम्प्लिशमेंट कहवा तेणु सेठी से कहउछंती जे संपादन करूछंती कौन संपादन करूछंती से एकम्प्लिश करूछंती एकम्प्लिशिंग इन लाइफ जीवन रे संपादन करूछंती परिपूर्णता आनुछंती द ग्रेट वर्ल्ड प्लान ए विश्वटी जितेबाला तैयारी है ये जगतटी जिते तैयारी है तार गोटे खसड़ा थिला योजना थिला से योजनाटी को से कार्यकारी कर एकम्प्लिशमेंट कर जीवन में आम जीवन में ताले ये योजनार कथाटी को थोड़े भावतु जड़े चित्रकर जो चित्रटी आंकती योजना करते जड़े घर मालिक जो घरटी तैयारी करते तार गोटे प्लान तैयारी करते आपण गोटे बही लिखती जितेबाला आपण बहीर रूपरेख संपर्क में चिंता करते प्लान करते आम आम जीवन को नहीं योजना करूँ किभली भाव आम जीवनटी को आम परिचालित करवा आम परिवार को किमी परिचालित करवा आम योजना करूँ आम सरकार आम देश को किभली परिचालन करें तार योजना करते कौन सी अनुष्ठान तार किभली निजक परिचालन कर तार योजना करे ताले जदि समस्ते योजना करुछंती तो विश्व जी तैयारी कले विश्व स्रष्टा सी कौन तार किसी योजना करना बिना योजन ये सृष्टिटा को छाड़ी देते तेणु यही संपर्कर गभीर तात्विक आलोचना श्री अरविंद तांकर लाइफ डिवाइन पुस्तकर 10 अध्याय दि कॉन्शियस फोर्स रे करिसंती अर्थात यही जगत रे जो शक्ति क्रियाशील जो महाशक्ति क्रियाशील से बहुत सर्जनशील बहुत क्रिएटिव ये पाखे ध्वंस दिशुची आमको आम देखु हाँ भूमिकंप हो कि प्रकारांतर ताही सर्जना आपण पाखे गोटे भंगा घर अच्छी से भंगा घरटा को भांगिले सीना आपण गोटे भल घर तैयारी करें तार अर्थ कौन आप भांगीदे ना तैयारी कले मो से कथा भी आपड़ी विज्ञान कहते आज तारीख में मनीष को जो कोयला मिलूँ जो पेट्रोल मिलूँ से गुड़िक है विराट विराट जंगल जीव जंतु प्राणी सकल एपरिक मनुष्य पर्यंत समस्ते शह शह वर्ष तले भूमिकंप जो माटी तल को जाइए से सब जीवंत वस्तु मानकर चाप और ताप फल से गुड़िक सब ये मेटेरियाल परिणत होते आज पेट्रोल नथिले मनुष्यर किसी गति ना गोटे किसी गति ना कोयला नथिले किसी शक्ति ना ताले आज गति को आज शक्ति को कार्यकारी करने प्रकृति ता कौ दिन योजना कर ठीक है आम एत दूर जावानी आपड़ देखिए गोटे छोट झीटे कुनी झीटे से आज 2 वर्ष हो 5 वर्ष हो 20 वर्ष पर प्रकृति ताको गोटे माँ रूप आणीद तैयारी करद ता भितर यौवन आसो संतान धारण कर क्षमता आसो एपरिक तार संतान कौन खाइब से कथा भी प्रकृति बहु आगुरी चिंता कर आमे समस्ते से प्रक्रिया भितर दे आसीचु किंतु भगवान से महालीला को आमे बुझीन अर्थात गोटे वृक्ष जो जगत रे सब रही जड़ मैंने रही जड़ मैंने कहीं प्राणी मैंने आसवा आगुरी आसी कारण जड़ मैंने ही प्राणर आधार हे प्राणर अवलंबन हे जड़ को आधार करी प्राण बंचो से जड़ प्रथम अवतार ग्रहण कले निश्चेतना हेले से निजे स्वयं
ताले एठी जहाँ किसी कार्य चलुची सेटा होची वर्ल्ड प्लान रो एकम्प्लिशमेंट। जहाँ किसी एठी कार्य चलुची से होची वर्ल्ड प्लान रो एकम्प्लिशमेंट एको बुझंतु। Pursuing after death immortal aims जे से एठी कोन आउट होची ना आमे गोटे अमरत्वर लक्ष्य नहीं चालुछु इन स्पाइट ऑफ डेथ मृत्यु भोग करूछु किंतु तथापि भी अमरत्वर लक्ष्यटी को अनुसरण करूछु। Pursuing after death immortal aims मृत्यु परे मध्य आमे अमरत्वर पथ को तार अमरत्वर जो लक्ष्यटी को आमे अनुसरण करूछु। पुणी कहउचंती repugnant to admit frustrations barren role। रिफंड अर्थ होची आमे अस्वीकार करूछु गोटे प्रकार विरोध करूछु विरोध करूछु कोन पई ना टू एडमिट फ्रस्ट्रेशंस बेरेन रोल निराशार जो निष्फल भूमिका रही बेरेन कहले बंध्या जो किसी उपजे ना किसी नुआ करी घटे ना जोड़ा क्रिएटिव नुहे बेरेन तो से बेरेन रोल तार कार फ्रस्ट्रेशन रो निराशा आम समस्त जीवन को निराशा आसी कि केतजन आम निराशा को गंठुली कर बांधिक बुलुचु से निराशा केमी आम जीवन जीव से चेष्टा आम करूँ ना सब वेदनाटी केमी आम जीवन जीव आम से चेष्टा करूँ ना मृत्यु केमी आम जीवन जीव आम से चेष्टा करूँ ना अवश्य से माने योजना रे अनेक लोक सामिल नांती मो बाबूआर आपण कहे प्रकृति आम जीवन को दुख देछि वेदना बोध देछि से ठीक अच्छे किंतु अनेक वेदना भी आम निजे सब आम निज चारिकड़े तैयारी करूँ क्रिएटिव आमर क्रिएटिविटी से दिगरे रही तेणु आपण किछि थिबो घरे केबे केबे से कथा समस्त घटुथु आप लक्ष्य करेंगे घरे अतिथि आसवे भल भोजी हो माहौल बहुत सुंदर थी जड़े लोकर मन खराब हो से इरिटेट हो फ्रस्ट्रेटेड हो सी बाकी लोक गाड़ी दब तापर कौन बना पूरा माहौलटा गोटे विषाद भर डूबीज ये जो कली झगड़ा कली तकराल सब हुए घर मानक अनुष्ठान मानक बाहर तो से युवा भी तार परिणति आप जो यथार्थ रूप से आप कमटी करना किंतु आम सहीटा को धरिकी बसीना निराशा आसूची वैषम्य आसूची असंगति आसूची विसंगति आसूची किंतु ताको दूर करी किभली भाव रे एक स्वसम्य आसी परिबो किभली भाव रे एक संगति आसी परिबो किभली भाव रे एकत्व आसी परिबो किभली भाव रे दिव्य शांतिर प्रतिष्ठा हो तो से भली गोटे उद्यम आमे करू तेणु सावित्री भूमिका जदि विषय गोटे प्रबंध लिखा आम समस्त कह जाए ताले सी यही कामटी को कोटि को टाइम मेमोरियल अर्थ ये जगत तैयारी हवा दिन ठार कर फॉरफिट द मीनिंग ऑफ आवर बर्थ इन टाइम तेणु काल स्रोतरे तांको जन्मर सार्थकता को से शक्ति फरफिट करिया चाहूनी हरैबा को चाहूना आयुष सरीगले मनीषर बाणी लिपि जाए आयुष सरीगले मनीषर स्मृति लिपि जाए आयुष सरीगले मनीषर प्रभाव कमी जाए किंतु सावित्रींकर बाणी तांकर कार्य तांकर प्रेरणा तांकर कर्म ये किछि भी ये कालस्रोत द्वारा नियंत्रित नुहे तेणु तांको जीवन रो जो महानता द मीनिंग बा जो अर्थवत्ता द मीनिंग ऑफ आवर बर्थ तांको जीवन रो जो अर्थवत्ता सेटा को से कालस्रोत रे हरैबा को चाहंती नहीं बा चाहि नांती आउ कोन करचंती ओबे द गवर्नमेंट ऑफ द कैजुअल फैक्ट कहले आकस्मिक बा सामयिक भाव रे जो घटना गुड़िक घटू थाए
जो फैक्ट गुड़िक आम पाक आसु थाए सेटा ताकू जी नियंत्रण करती तार जे सरकार गवर्नमेंट ताकू से मानिया चाहूना आम जो आमर मानसिक भाग्य कहूँ तात्कालिक भाव में आम जीवन में जहाँ घटुची तात्कालिक भाव में देखो से आम के विव्रत करे जड़े पिला फेल होगला जड़े दुर्घटन पड़गला जड़े जनकर आकस्मिक मृत्यु होगला जड़े घर छाड़ी पलैला आम केते बाटर विव्रत हो जाऊ किंतु एटा सब कैजुअल फैक्ट जदि शाश्वतर दृष्टिकोण आप देखिए पूरा महाकाल को निरीक्षण करेंगे ताले ये जीवन स्रोत सेमती बहुनी गोटे कैजुअल फैक्ट को मानिक बहुनी सावित्री से जानी तेणु कैजुअल फैक्ट जो गवर्नमेंट तार जो सरकार तार जो अधिकार जो अथॉरिटी सेटा से मानि न देखो जदि सेटा से मानि थांते से केबे सत्यवान को विवाह कर सत्यवान वर्षे पर मृत्यु हो यहीटा जिते घोषणा हो गला निश्चित हो गला कारण से साधारण ऋषि तो नुहति देव ऋषि कहते देवर्षि एवं जी सत्यद्रष्टा जी जानती तीन लोक जहाँकर विचरण एवं जे त्रिकालदर्शी सी कहते जे झील तू जहाँ बर रूपे वर्ण करुचु से पिला वर्षे पर मरीज माँ मना कर बापा निरव रही मन दुख भी किंतु सावित्री कहीं ग्रहण करगले कहीं ग्रहण कले से तो देखी था कैजुअल फैक्ट को अरे वर्षे पर मोर विधवा कौन लाभ किंतु जे कैजुअल फैक्टर गवर्नमेंट को मानती ना जे ये गोटे सामयिक घटना किंतु से तो जड़े लोक को मृत्यु बचाई से आसी ना सी खाली गोटे उपलक्ष्य सीटा गोटे जो भाई आप श्रीरामचंद्र जीवन देखु आम जब ये गोटे बुझा कि मायोपिक ढंग से से सीता को रावण हरण कर सी गोटे सहर को ध्वंस करी गोटे लंका नगरी को ध्वंस करी सेठिकार समस्त वीर मान हत्या करी से निज पत्नी को उद्धार कले सेमती आम बुझा आम बुझा गोटे तत्वर गोटे आश्वरिकता गोटे तत्व एवं दिव्यता गोटे तत्व ये दिव्यता एवं आश्वरिकता मध्य एक भयंकर संग्राम जड़े अन्यर सम्मान को लंघन करुछि जड़े जनकर अधिकार को उल्लंघन करुछि जड़े जन को तपस्या कर दौना जड़े जनकर स्वाधीन जीवन को स्वीकार करूना तो यही जो आसुरिकता से आसुरिकता विरुद्ध रे तांकर लड़ाई गोटे कालखंडर बा गोटे घटनार लड़ाई नुहे गोटे कैजुअल फैक्टर लड़ाई नुहे जितेबाला भगवत गीता भी कहगला सी कहीं कहले यहाँ हूँ न्याय युद्ध यहाँ धर्म युद्ध तो जमी युद्ध होता राज्य युद्ध होता ना तार कारण हूँ दुर्योधन नेतृत्व में सहस्राधिक राजा गोटे अन्याय सपक्ष छिड़ा होते एवं कतिपय वीर जो माने भगवान सानिध्य लाभ करते से गोटे अन्यायकर भितर ये पृथ्वीर न्याय व्यवस्था को मुक्त करने चाहते आप तो सही सेन्स नुहतु जमीन के लिए लड़ाई नहीं है जमी पाई लड़ाई आम करूँ कारण आम चेतना से बाट कैजुअल फैक्टर काम आम करूँ किंतु तांकर जो कामटी अति व्यापक अति सुदूर प्रसारी एवं कालजयी नॉट विद इन द टाइम फ्रेम नॉट विद इन द टाइम लिमिट इटा बियॉन्ड टाइम ऑलवेज समयर ऊर्ध्वरे कालर ऊर्ध्वरे तांको जीवनर कार्य और तार घटनावली और यील्ड हार हाई डेंसिटी डेस्टिनी ऑफ टू पासिंग चांस तेणु आमे कौन करूँ बा सावित्री कौन कर जो हाई डेस्टिनी तांकर जो उच्चतर भाग्य को से गोटे दैव जोग निकट में यील्ड करना समर्पी देना यील्ड करिया माने समर्पी देवा
ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମାନି ନେବା, ଏଟାକୁ ଇଲ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଲ୍ଡର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବି ରହିଛି, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଏଠି ନେବା ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ତାକୁ ମାନି ନେବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଭାଗ୍ୟଟି, ସେ ପାସିଂ ଚାନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଚଳନ୍ତି ଦୈବ ଯୋଗ, ହଁ ହେଲା, ଘଟିଲା, ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା, ଏତେ ଘଟିଗଲା, ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ତ ଗାଈ, କ'ଣ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଯେମନ୍ତ ଟାଣଇ ସେମନ୍ତ ଯାଇ, ବା ଯେମିତି ଟାଣଇ ସେମିତି ଯାଇ। ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ବେଡ଼ିକୁ, ଭାଗ୍ୟକୁ, ତାର ଜୁଆଡ଼ିଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଲୋକପତ୍ରୀ, ଯେ ତପସ୍ୟା ସମ୍ଭୂତା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ, ଚେତନାର ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେ ସମ୍ଭୂତ, ସେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ କଠୋର ନିୟମକୁ, ତାର ଯେଉଁ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ତାର ଚଳନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚାନ୍ସ, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ, ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନାହୁଁ, ଏବେ ଅଛୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପରେ ନାହୁଁ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି? ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଜନା ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଜନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଦେବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମିତ ରଖିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ରଖିବା ନୁହେଁ। ସିଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ନେଉଛି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆଉ ଏତେ ସୁଖ ସୁବିଧା କେଉଁଠି ଆସିବ, ଏକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତାକୁ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଇଭଲ୍ୟୁସନର କ୍ରାଇସିସ୍ ଉପରେ, ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଏତେ ଏତେ ବୈଷମ୍ୟ, ଏତେ ବିସଙ୍ଗତି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏତେ ଉତ୍ତେଜନା, ଏତେ ଅଶାନ୍ତି, ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏତେ ଉପଦ୍ରବ, ଏତେ ଉଗ୍ରବାଦ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଏତେ ହିଂସା, ଏତେ କ୍ରୋଧ, ଅଶାନ୍ତି, ଏସବୁ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ଫୋନି, ହାରମୋନିକ୍ ସିମ୍ଫୋନି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଥାଏ ମଞ୍ଚଟି, ସେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ତାଳବଦ୍ଧ ଥାଏ, ନା ଲୟବଦ୍ଧ ଥାଏ, ନା ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଥାଏ? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଥାନ୍ତି। କିଏ ଟିକେ ତବଲା ବଜେଇଲାଣି, କିଏ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ବଜେଇଲାଣି, କିଏ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇଦେଲାଣି, କିଏ କ୍ଲାରିନେଟ୍ ବଜେଇଦେଲାଣି। ତ ଏଇଟା ବିସଙ୍ଗତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବାର ସମୟ ଆସିବ, ଏକତ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ସଂଗତିର ସମୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟିଏ ତଳାରେ ବଜେଇବେ ନା, ଗୋଟେ ଲୟରେ ବଜେଇବେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ବା ସେଇ ଅନୁକମ୍ପାଟିକୁ ବା ସେ ଏକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଦିଶିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କଟ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସମୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବେ 2ଟା 3ଟା ରାତିରେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ପାହାନ୍ତି ପହର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ରାତି ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଦିଶିବନି ବାଟ ଘାଟ। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ଥିବ? ସେଇଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଇସାରା ନେଇକି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବିତରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନେକ 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 ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିଭଳି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଥରେ କିପରି ଚାଲି ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୈବ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ, କାଳ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗ୍ୟଟିକୁ କିଭଳି, ତାର ଜୁଆଳିଟିକୁ କିପରି କାନ୍ଧରୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିଭଳି ବିଶ୍ୱ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି
এই ବିରାଟ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗତି କରିବା। କେବଳ ଆମରି ଗୋଟେ ଆୟୁଷର କଥା ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାଳଖଣ୍ଡର କଥା ଦେଖିବା ନାହିଁ, କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯୁଗ, ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଏଇ ତପସ୍ୟା ମଣିଷକୁ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସମୟରେ ବା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଗୋଟିଏ ପରିସରରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେଉଛି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ହିଁ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିସବୁ କଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଭିତରେ ମହାଶକ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ସହିତ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚିତ ହେବା। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମର ମହାଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ କର୍ମ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ମହାନ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କର ଅସୀମ ଅଶେଷ କୃପାକୁ ଭିକ୍ଷାପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆନ୍ତରିକତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।